तुम्ही बरोबर भोंवता प्रेसिडेंट आसा ह्या दिसांनी थोडे कडेन अशें की आयकलें की राजेश बाब दुखवला कितें कितें तें एक्झॅक्टली तशें काय कितें दुखवला म्हणजे कितें पांय बी खंय आतां तुवें दुखवला काय ना दुखो बिको काय ना आम्ही काँग्रेस पार्टी बरोबर आसा काँग्रेस पार्टीचे कार्यकर्ते आम्ही आमकां कसलें आमचें दुख्ख बिख्ख तें आमी विसरता जेन्ना अशें इलेक्शनाची कॅम्पेन चालू वता पळय जेन्ना पक्षाक जिखोवंक जाय तेन्ना आमकां दुख्ख बी लागना केन्ना केन्ना आमी दूख विसरून कामां लागता पळय तशें तें काय ना दुख्ख बी काय ना फूल फ्लॅश फूल फ्लॅश तुम्ही कितल्या मतांनी जिखोवंक शकता तुमच्या कॅन्डिडेटाक सांगूंक शकता पळय आमचो कॅन्डिडेट जे बीजेपीचो आतां तुवें म्हटलें मुखेलमंत्री म्हणटा 3000 मतांनी जिखतलो म्हणून तेज्या मनान भंय आसा की ते 3000 मतांनी हरता सो ते लोकांक मिसगायड करपाक तो 3000 मतांनी जिखता म्हणटा आमी 3000 मतांनी जिखता ते हरता 3000 मतांनी ओवरऑल फोंडा पळयत जाल्यार तुका कशें दिसता बिकॉज यू हॅव बीन काँग्रेस स्ट्रॉंग लिडर हियर तुमकां हेंच्या सगळे भायर भितर सगळे खबर आसा सो हाव इट हॅज बीन सी वी आर शुअरली विनींग दिस इलेक्शन नो डाऊट एज अश्युअरली जशें आतां आमच्या अध्यक्षान सांगलां अध्यक्ष हांगा कितल्यो तरी ताणें प्रचाराची फेरी पूर्ण केल्ली आसा आनी ताका 9 फोंडेच्या मतदारांची कळ्या आनी ताणें जेन्ना उदो तुका डिटेल सांगलां की काँग्रेस पार्टी हें इलेक्शन कशें जिखता खंयच्या मुद्द्याचेर जिखता कित्याक बीजेपी जी आज म्हणटा न्ही तुमी म्हटलें की 7 म्हयने तांचे सरकार आसतले जरी हांगा आमदार काँग्रेसीचो आयलो निवडून तो कांय डेव्हलपमेंट करूंक शकना 14 वर्सां कितें डेव्हलपमेंट केला जेन्ना तांचें सरकार आशिल्लें गेले 4 वर्सां तांचो आमदार आशिल्लो बीजेपीचो लेट रवी नायक कितें डेव्हलपमेंट जालो सो 4-4.5 वर्सां जे सरकार डेव्हलपमेंट करूंक शकूना ते 7 म्हयन्यांनी कितें जादू करतले हांगा येवन सो सगळें सारकें आसा सगळें बरें आसा सगळें बरें आसा